Me no say man go school. I'm not an educated man. Man go school. I do not completed my education. Yes. I just put a stop when I was in primary 6. Every say me papa no e Ghana me commander. Me friend ma jo Okran. O wo sika papa. Met my academy says me bo say o man penne kufu ado papa. Otiana ma mi gusuri tutuai. Daina. Mani tira konkron bia o. Anything na mapa me wanti ya. Aburia fiani jani wa brabani. Yeah. Ejama kuma swade fredia ni sa. Enka ubetro mi dia kahini emano. 4782 3329. We ni abo afoma so yasene se yemfa sa dwumadi wi emeson wo eti akosi nyame ya dum a ena nwumire ya ekro no yade se ye national convention last week ka ho asem no ye de hihye so nwumire ya eko toamu akosi memene da anajo memene da anajo nti eye anopa ne nwumire anopa no be se no nkron empa mu ni ahyase na ya pon dumienu anase no mienu mpa mu 2:30 PM ni apon enyimre no nsiam pa mu ni asana hihye so no nkron ni apon eti de etie no ene na ehyase akosi nyame yadma memene da anajo na ye wie ti akosi me da ase. Okay nyame chira pa mesem no ekoso mame ko nyame ni panchan atifo muti angel 96.1 ene mene asomafo dumienu 12 apostle ena ebedi nkomo na enyakopon asem ena eba opani so Penny Peter Premper wo fiase na ene as usual waje ne pom Kristo adom na mpacho nso e nyame adom ne adwuma wura ne mpe ye mu a heaven ne de la papa kajagum na manseti yo ya damase etiefo me man Ghana ene asanteman wiase nyina na ene ade abaako a ase atosini kakra ne se Bibia techima kakra ewo yensiesie mu nti Facebook live no bia na nyame aduma next week dia next week mo abo am ho nhia ye na yensa kokromoti hu mopoi mepese ajontofo no ene ye bia ba live na omummo yen enyum no tiawa bi na afi ye mompaye na asempa no nso entoaso na yekoye ni Bro, do they ya bro? Unyabe ya bro. Do they ya do meme? Yeah, didn't na ya we. Good bro. Bro, do na ya mama. Oh, yeah. Unyabe be bro.
amen Yɛbɛda otumfo Nyankopɔn ase ɛwɔ na ni onyam kɛseɛ na dɔ ya wayɛ yɛn ɛnɛ enyimire nso yɛda so wɔ nkwam sɛdeɛ yɛnsan kokromutiɛ wɔ mɔpɔ no sɛdeɛ ɛkaeɛ no bɛma ɛkwan na yɛn sɔfo panin a ɔda asankafoɔ nyinaa no Aaron Boakye ɛde anim wɔ mpaebom na afei yɛatoa so atie Nyankopɔn asɛm yɛbakyɛw atiefoɔ yɛbɔ mpaeɛ Nyankopɔn a woyɛ ɔdomfoɔ ɛne mmɔborɔhumbɔfoɔ ɔsoro ne asase yɔfo no asɛfo Awurade a okura mmɔborɔhu ɛne apam ne adɔyɛ de ma wo ma ɛnɛ nso wasa ka yɛn biem no ama yɛn kwane ahoɔden na wɔnkwa no mfra ahyia ɛngyere kasafidie so a na Awurade ɛna wayɛ yɛn nyinaa yɛbɔ de aseda ma wo sɛ Awurade wo ne yɛn adi yie yɛgya yɛn adwuma de a yɛbɛdi hyɛ Awurade Yesu Kristo nsa ɛsiane sɛ biribia Awurade Yesu Kristo wodi mu kan no ewie nkonimdie ewie asomdwie yɛgya adwuma mu mpanimfoɔ ne atiefoɔ nyinaa hyɛ Awurade Yesu Kristo nsa sɛ yɛsɛ Awurade Nyankopɔn sɛ bɛbubu adwene akoma nyinaa na wabrɛ akoma ne adwene bi ase na wɔn nsɛm a ɛnam wɔ so de ba yi ɔkra biara a wɔbɛtie no wɔbɛtu so anamɔ sɛ de ɔbɛyɛ ne sɛ de Awurade pɛ no ɛnam so ama da di akyire ne ka nipadua nyankwa yɛgya adwuma ne atiefoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa sɛ ɛna nwummerɛ nso Awurade fa wo tumi ne ɔhoɔde bɛkan ho ewie nkonimdie a yɛbɛhyɛ no nyam wadɔ yɛ bebree nti ma wo pɛnya hɔ ma yɛn daa amen yɛda mo ase adɔfo ne atiefoɔ ɔman ma adehyeman ma adwumayɛfoɔ a moyɛ adwuma wɔ kasafidie so nyame asomdwe nka mo nyinaa Amen. Enchia da Awurade nam ne ho kronkron so de ama me se me mfa nchia matiefuo nyina so na me de ben se Yesu ba Hwa kwan ye. Yenye so no enti adwumawura Mr. Otin Yesu ba Hwa kwan ye. nyame nhyia won so se onam wo so ama akwanya ba ama yen na afei yenya kwanya ye de Nyankopɔn asɛm ɛkɔ ɔman nyina wanyamu nkwagye yɛda wase nyame nkae wɔn to nkwanam na ɔma adwuma no nso ntumpɔn no nyam kɔsoɔ na ɛne adwumayɛfoɔ nyinaa nya asomdue ne sɛ daakye Awurade ba ɛnam nsɛm yi so Awurade nso aka wo baabi na wo kra nyankwa meda ase ɛnɛ sɛnea ɛbrɛ no di nka ti ayɛn no na me deɛ minim sɛ ɛda nara yɛbɛkɔ yɛ nimara ɛnɛ botaye a me no bɛgyina so akasa ni nipa nyinaa sɛ yɛ nyamsomfoɔ ne nyamsom no nso so no Onyankopɔn wɔ adom akyɛde ahorow bebree a ɔde ama n'asomfo ebi te sɛ asomafoɔ wɔn a ɔnam kyini ɛbɔ asɛmpa ho dawuro nkrohoroɔ ne aman horoɔ so deɛ n'asɛm sitie deɛ ɔpɛ ne deɛ ɔmpɛ asomafoɔ afei binom te sɛ adiifoɔ na ɛnɛ adiifoɔ no hɔ ɛna me na wɔbɛka biribi afa ho ɛfiri sɛ ɔkenkan Ephesians ana Efeso ngoma na Paul kyerɛ kɔma hɔ no eti nan enkyemu du baako a hɔ na me di firi me kasa ase na ɛnɛ minua no nyamsomfoɔ nyinaa montie bi yie samano sia yɛbɛma akwanya kakra sɛ obi wɔ biribi pɛ sɛ obi sa ana wate biribi ase ɔpɛ sɛ ɔka hye nkuran ana biribi kyere n'adwen a ɔnte ase ɔpɛ sɛ ohunu mu a yɛbɛtia o na akwanya wɔ mu a enyano bi ɛwɔ hɔ no nso ɛbɛba na yɛn kwati kyerɛ kronkron fa yɛadwene ɛnka biribi sɛ deɛ yɛn yɛhu no na yɛm sɛ deɛ Onyankopɔn nam na diifo kronkron so atwerɛ to hɔ no ɛno ne yɛdi ho adanse Pacho Ephesians 89 nkyɛmu yɛ edu baako no mane nkasa Efesofoɔ 89 nkyɛmu edu baako no adom akyɛdeɛ hodoɔ ɛne ne botaeɛ ɛbrɛ yɛn nyinaa yɛn nyamsomfoɔ deɛ Onyankopɔn wɔ n'adom akyɛdeɛ ahoroɔ na ebia nso wɔ ne botaeɛ me ba adwuma mu ha yi mahu ne sɛ adwumayɛfoɔ no ɛdɔɔso nanso obiara wɔ baabi a odi ne dwuma kɔ korrect sɛ me ba yɛ ɛna owura yi wudin Kwasiminka agya Kwasiminka nte hank mɛyɛ mɔbɔ kwasɛm ɛfiri sɛ ɔno na ekyikyime afidie no funuma ɛna ne nua baako nso bɔ ne kyi dɔm ɛwɔ nkyɛn mu hɔ na ne din na mewura fi na menim sɛ bere esem na bɛba mosquito ɛne monyɛ me nkɔ na anwa wawe yɛ asamaba ama malaria akye yɛ kwasɛm obiara wɔ n'adwuma a ɔyɛ ampa sɛ ɔba akɔdeɛ tɔ sina adwuma no sinto abem sɛ obiara yɛ n'adwuma yie sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no ɛka no a adwuma no bɛtu mpɔn na ɛbɛyɛ nkɔsoɔ me a mɛbɛtena ha yi ɛnsɛm a mede ba yi sɛ ɛkyeakyea na nkɔ sɛdeɛ ɛsɛ a na adwuma no nso ahoɔden kɔ fam ɛfiri sɛ bɛma atiefoɔ nyina yi aso sɛ saa nsɛm a ɛkɔ so wɔ afidie so koraa no ɛnhyɛ da nimu nti bɛma atiefoɔ nso atwe asae na sɛ meme fam deɛ nso tumi kɔ n'anim a ɛbɛma atiefoɔ nso akoma aba so
ama mpuntu aba adwuma no mu enti adwuma horo no a nyankopɔn akyecha ama na somafo so obi aye ne de yie na adifuo mu no me hunu sinto pa asankafo me hunu sinto agentufo me hunu sinto asoro me hunu sinto asofuo mu titiriw me hunu sinto bebre na de me gina difuo no so enti me sraw uyo difuo ma abu mfumi tie ne ye so difuo wansema ebere mu afiri nyankopɔn no mu asɛm a me nam kronkron so de kirewe ya sesa wadwene e ma abu mfumi firi se de obabu atewan no kwafo ni bra kan kiro no ma me verse 11 no osene wama ebinim aya asomafo onyankopɔn ma na asomafo na na se ne kro na wafre ye no wama ebinim aya asomafo ne ye ne nam ne akiri nkro horo aman horo so abrono horo so ne agba asempa ne dawuro se obi a wonte ye betie no asomafo no ebinim ebinim so be ye adifo enti ene adifo ha ena me gina enti sa na tie dia akɔhwɛ me Peter nwuma etoso mienu etimienu enchemo edi kan na afei ya hwehwe nsem yi mu waso ma binom ya adifo okay nka to aso a ekyerɛkyerɛ dwumadie no huru bebree na ese nse ebre ni hɔ ma yenti we nti se me gina bonten so a me kasa se de me mpete we de ebre da so ebre ni nti ana me bobɔ ne pɔ na ebre pam no ese esen mu kɔ akyira hia yɛn ya sɔre fie hɔ ɛwɔ atwuma agogo ana abuakɔ agogo sɛ manka abuakɔ ana atwuma na ahwe awakɔ atonsu agogo nti uba atwuma agogo abase a ubi se ba bia se opɛ kai kwa atwuma agogo abase a ana abesi abuakɔ na apɛ akyira kwa obehu yɛn anwumere yi penimfo no bo wɔ hɔ a wo mu ne anuanom ahyia wo mu bɔ mpa yɛ tu wɔn hofo ɛde nyame asɛm akyerɛkyerɛ wɔn ɛne yɛn so abakasa firie so sɛ dodoɔ na ɛwɔ fiefie mu ne aborono so a mo nso mo nte ya na mo nim sɛ bibi sɛ ɛkɔ so na wobɛte nka wa firie so nso wahunu deɛ sɛ ɔyɛ ne wɔ hɔ sɛ deɛ bi nua ne di nka kan yɛ no ekosi da memene da na jo ne yɛbɛyɛ communion akɔ awurade anim ɛwɔ awurade pono so na ɛkɔna wie ya na ahɔho efiri miamia ba yɛ ne nkrɔhoro ne aman horo so no na obi asa akɔ n'akyi ɛno pa ho a yɛwɔ da bia wɔbɔ mpaeɛ memene da bia yɛ ɔsom ɛde pagya awurade din mira pa kyɛ ɔkenka me nkɔ Pacho 2 Peter chapter 2 verse 1. Ya kan twi wai mesrawo. Obi pese wo de kɔbrofu mu ano no akyerɛ sɛ kɔ na adwenim. Kɔ akyerɛkyerɛfo atrofo. Na adinfo atrofo nso o man no. Sɛ fidie su yi me nkyerɛkyerɛ na anyɛ sɛ de nyame aka me yɛ ɔtrofo ni bia. Ɛyɛ sɛ de nyame aka de anoma bɛyɛ no kwafo. Ɛne awurade ani bɛgye me ho. Kasa me nkɔ. Sɛ de akyerɛkyerɛfo atrofo bɛba mu mu nso. Wɔ se sɛdeɛ akyerɛkyerɛfo atrofo bɛba yɛ mu wɔn no ɔde wɔ sɛ efi kusɛm frase kan bio na adinfo atrofo nso wɔ man no mu wɔ se adinfo atrofo abo man yi mu adinfo atrofo abo man yi mu kɔ sɛdeɛ akyerɛkyerɛfo atrofo bɛba mu nso bɛba yɛ mu nso wɔn no ɔde wɔ sɛ twɛn me obi bɛhu no sɛ Bible ne kan ne sɛ deɛ nanso yɛ kase yɛ ne saa ɛmmoa yɛn ɛntimi me yɛ sika entimi miye nya din entimi miye nkoya nim enti saa na tie dia ye nane no ne yemfa kwan se so na nda bema nipa atuma twa ba ye nchen enti enne bronya ebe asofo pi di be enjoy asofo pi di be jiwani asofo pi di be nya yedie asofo pi di be je nkofo ho mfaso asofo pi di nkom hye ebe hunahuna nipa wodu owuo ebe hunahuna nipa a charge nipa gigi sika bompa ya ko hu wiase abukochi champo kire ne nkro ne ba ne nkonnua mu wensu na nipa tia na koma atu to ka chense for 10 million bra kura no de ba o ka chense ko tonkuto ko na ne fa so anu de ko so o ka se ko yam ma twan ne fa sa anu de ko sa every say obi anim so onyankopon kasa de a de nyame aka ne bebem nanso se mfiri nyame a wa o kan ye no asemato entumu me ntie ne ye pa sanse awurade onche no aba niwra wo se adifo atrofo so wo man mu se de akyerɛkyerɛfo atrofo so bebem mu so koi wɔn no ɔde wɔ se efe kusɛm ɔde ɔsɛ ye fe kusɛm ɛbɛba abɛhyɛm pacho wɔn so kɔ bɔmɔden ne kɔ bie Jeremiah why Jeremiah bie tu hɔ ma me kɔsoma me na wɔpɔ no me nsankyɛmu yɛ nkron kasa na wɔpɔ asafo awurade nyankopɔn a ɔtɔ wɔn ɔno di ne mogya de hyɛ fa ne ba Yesu Kristo so bɛgye yɛn se mehunu nkwagye no na wɔgye wɔn no mpo yɛn kae no kra so ɔne nkwagye se pɛdɔte na me kɔfa ka ɛwɔ bɔɔla ho ana Dr. Mensa esoro ho na me kɔ no owura bi nso gina wa ɔno nso ka nyamsɛm na ne nsema ɔka no so odi de me kɔte ye na me ka ba fɔre ma nyame nipa na so ba fɔre ma nyame nipa nyame bɛhyira wo ba fɔre ma nyame nipa na ba fɔre ma nyame nipa na nyame bɛhyira wo ɛna ma me bi de 20 pesos coin tun
ɔde 20 pesos coin tu mu no asema odifo ka kyerɛ na na so mpakani ka kyerɛ ne sɛ efiri na bawa nhyirankan amen sabre metwa ɔhaw yare musuo ɛsɛn ne atinkabɔne nyina afiri wakwam na mesisu bi o ka kyerɛ sɛ metwa owuo mafiri wasetenam ɛhɔ anam sɛ krachi gyina hɔ wo twitwa ne mama kɔtwa owuo mu wo twitwa yare twitwa ɔhaw ne amane ma ta kɔtwa owuo owuo no Yesu nankasa ye nam no so kɔnkom no ɔkan bi hwɛ na wo de wo twa bi obi wuo mafiri na setenam me ba kyɛ gyina hɔ ɛnyɛ 20 pesos 20 na de kɔtwa obi wuo na wo ba che so 20 pesos nti atwa wo mu so kɔ se wan nya bɔne ye no wan sakra wadua nya Awurade Yesu Kristo ani a owuo da hɔ twɛn wo bia na owuo na chi atemu bɛba na atemu no mu na ɔhaw ne amane wɔ so odi nkuni mu atemu mu nhyiran kan wodi fo wɔ atemu mu amusua bɔ ɔgifo ni hɔ enti nyame asɛm ehu ɛyɛ nkanta nifanu etwa sɔfo etwa asɔreba etwa difo etwa nkomseni etwa duntuni etwa kyerɛkyerɛni obiara wobɛfrɛ ho nyamesumuni no wantuma nyɛ deɛ nyame pɛ no asemato me wura kenka me nkɔ wɔn wo do sɛ fe kusɛm bɛba bɛsɛm adifo aturufuei ɛne asɛmpakafo aturufuei ɛna de ɔsɛyɛ fe kusɛm bɛba bɛhyɛ nyamesum mu na ama nipa wira firi nyame no korɛ ne ne tenene na wapaw Awurade a paw Awurade nyankopɔn ɔno de ne mogya de hyɛ gye yɛ na wɔgye wɔn no wɔgye yɛ nimpo na wɔde ɔsɛyɛ ba ntɛntɛm abɔ wɔn so asɔrima bebree gye adifo di sini nyankopɔn etu de twakronkron kasa kyerɛ no a wɔse odifo ne se what does it mean odifo se ɛde na kyerɛ odifo bi a ɔbɛhyɛ nkom na ɛne twakronkron asɛm anyɛ pɛ no ɔyɛ torofo ampa odifo bi a ɔbɛkasa Awurade din mu na ni twonsɛm no ɔyɛ torofo ampa ɛwɔ tumirika me nkɔ ade wɔ Galatians eti baako yɛ fɛfiri nkyɛmu nsia yɛbɛsa be akyi Paul mu atwakoma Galatifo eti baako enkyemu nsia ɔsoma me Galatifo nsa ne akyire Galatiafo nsa na akyire kasa ɛyɛ me nwanwa sɛ mɔtwe ho ntam sɛ ɛyɛ me nwanwa sɛ akristofo nyamsomfo atwe ho ntam sɛ afiri do afiri mu Kristo adom no afiri ko Kristo adom no ɛkɔ asɛmpa fofurom Bible kan sɛ deɛ nanso nemre sɛ deɛ wiase kɔ no gye sɛ yɛ ne sei enti deɛ wiase kɔ no yɛ deɛ kyira na sɛ deɛ nyame aka to hɔ deɛ nyame aka okay kasa me ntie enso ɛnya asɛmpa foforo bia o na emom enipa bi wɔ hɔ a wɔ ham wo mu ha sorima asofo bi ha sorima ampa adifo bi ha sorima nokre akyerɛkyerɛfo bi ha sorima nipa bi wɔ hɔ a wɔ ha yɛn na ɔpɛso ɔsesa Kristo asɛmpa no yɛpɛsɛ yɛsesa Kristo asɛmpa no nyame kan ne sei nanso sɛ deɛ wiase ayɛ no yɛka sɛ yɛn saa de ahokyere bɛba nti yɛse yɛ ne sei san sɛ wiase dane a ɛsɛ ɔda wo na nyame asɛm so adane dabia ɛne sɛ ɔda ho kɔ sɛ deɛ wiase da no ho kɔde a na kyɛ sɛ ɔyɛ wiase na deɛ ɔyɛ wiase ne nso nkɔ nyame nkyɛn enti tie me yie na Awurade na ɛkasa ewom sɛ me onipa ba te sɛ deɛ ohu mi nanso kasa a meka nyama asɛm sɛbe kafra ɛnyɛ ɔdɛfo otumfo sante hina asɛm ɛna ɛnyɛ mampanna kufu ado asɛm ɛna ɛnyɛ ministers parliamentarians so asɛm ɛna ɛnyɛ me ankasa me krom hina asɛm ɛna ɛnyɛ me ankasa me yɛtɔpini nso me ankasa mapɛdeɛ na mu deɛ nyame atwato na me di ho adanseɛ kasa na sempo yɛn na sempo me a me gyina ha me kasa yi ana ɔbɔfo bi fusu ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu hwii no apie aka deɛ ɛka kyerɛ mu no ho a ana wapie wasɔre dɛm hɔ na ɔbɛka biribi akyerɛ yɛn ka deɛ ɛwɔ kyerɛ kronkron a aka kyerɛ yɛn ho a wɔnue saa abɔfo no wɔnue san sɛ nyɛ nyame asɛm a sɛ yɛ nyame asɛm deɛ ɛbɛgyina kyerɛ kronkron so ampa sɛdeɛ yɛka ne kane no saa na afei meka bio sɛ sɛ obi ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ yɛn ɛka deɛ mo agye no ho a wɔnue saa nipa no wɔnue kɔ na afei enipa na ɛbɛsɛ me twitwi wɔn ba ma fa adifo yɛ pɛ sɛ twitwi wɔn ba ya fa ana onyankopɔn asɛm na ɛsɛ di nkonim ɛnɛ me deɛ me ahwɛ mo ahunu sɛ asɔfo ne adifo pɛ dɔm na mmom nyame no kora deɛ ɛyɛ ato nkyɛn na ɛbɛyɛ dɛn awieyɛ yɛkra di nkonim kasa me ntie anasɛ mehwɛ sɛ meso nipa sɛ yɛbɛsɔ nipa ani sɛ medaso yɛbɛyɛ deɛ nipa ani gye ho ama nyame asɛm aka anaa sɛ medaso mesɔ nipa ani a ɛnka menyɛ Kristo akoa ɛne ɛnɛ wo sɛ nipa no nyɛ Kristo akoa enti me deɛ menim sɛ nyame no kora biara sɛ ɔka 2 Timothy chapter 3 verse number 12 a wɔse wɔn a wɔwɛ sɛ ɔde nyamesom papa si hɔ ɛwɔ Yesu Kristo mu nyinaa yɛbɛtaa enti obi a ɔka no kora piara no ne ho yɛ hi na ehu deɛ ɔdɛfɛdɛfɛ no ɔdaadaa nipa no yɛ a ne nipa gye ne tum ntɛm na akyire ne ɛhunu sɛ sɛ ɔha yɛn enti sɛ wofa wiase asetena nneɛma bi koraa yɛ mfato ho a sɛ abranteɛ bi yɛ odwamanfoɔ na ɔkɔpa ababaawa bi no abɔ adwaman na ɔka na brabɔ mu sɛdeɛ n'ahokyerɛ si ti a
on tia ama ne da enti Yesu aka kira ba ya ne se o so oje bidi amede bibia ni ho amintumi nyama te se kura me no ka se mato alupressure me pass oba jimifo alupre compass da bia nanso obaji atro wo yadi edi be amana cha ko hwe alupressure me pass o ka kira ne se wo fie mfichire kura wa ye poda ho a obadi akira behwe epo be ko obi mfichire jisa atro sem ne nipa kondo ne mum no kura de ne gia dinti nipa mpe kasamientie verse number 11 Paul nchire free Kristo enti obiara opeso ma Kristo no kura tim no won nchire be free Kristo ko na enuanom ntime nuanom e me mama hunu se asempa me ka kire mu enti se nipa bi o enti se bi obi akotena school dam ne a kire no 1+1 ampa na mama ye nyame honhom na de mayen na de na sem a ode atrato wo no ene na ye pe na menyame no nyama hyerɛ kasa efiri se enye nipa nkyɛn na mede no ene ye gi asɛm yi na de yan enso wanfa nkyerɛ me me no kasa yi man go school I'm not an educated man go school I do not completed my education. Yes. I just put a stop when I was in primary 6. Every say, me papa no e Ghana me commander. Me friend ma jo Okran. O wo sika papa. Met my academy says me bo say, o man penleku fu ado papa. Ene me papa me bo ni din. No mo post no. No me papa wo soro sene no. JJ running settle cool. No be succeed ye be ye Ghana man penlen so mo 1979. Na papa ka ho. Nanso me papa say, sorry am awura mu nti. Se me nyai a on hwem school me nso me hunu se no kra wom na me di akira na me bɔ me bra se de no kra ne ti a menya dan kwa enti me nyai enti papa hwem school enti primary 6 na school ba na wieye na nso Kristo honhum nti wɔse me nkyere bipa kɛse ne nketewa eme honhunu Nyankopɔn tene ne no kra ne enya bɔ ne ye ne enya nkwagie opa na utie nhira wantia me wie madwuma otibuafo na nkasa beba na de oyɛ de opɛ no wakora no de oyɛ de ompɛ no na wasɛe no efiri se na sɛm di nkunim Inshanka Yesu da. Amen. Kasamientie. Enye ni point na me je no. Enzo anfa nkyerɛ me. Inshanka Yesu da. Amen. Eye me wura kotoa so ma me ho. 2 Peter ho. Wacho Peter nwoma etosu mienu. Eti mienu. Yes. Enchemu mienu. Wosen. Na bebelebe du won husam na chi. Wona wodi ahohusam beba ba wura nyamesum mu no. Enipa bebrebe di won achi. Nipa bebrebe di won achi. Oh. Mete kasafiria ho na mete se obi kire ne kira kwan se ye come mountains akoyam paibo kese asebo nsam nyuma na ansa na abetima ba ho no send 1 million bra me mobile money so na 1 million ya registration a wo dey register se wo ba paibo ni bi nti ye konya me fie ya register dabi ani wo mo e ko Yesu nchenke Yesu benya sika wo papa enipa be se 5000 yan kan ma ne nkwada na nko oji obi a 1 million ana Yesu bre so kra waje 10 pesos sa enko be billionaire na o register 1 million eto me mobile money wallet so afa o ba pe 1 million so ade betwa take it ansa no aba mpa bobia ho anya sa gate da no woni 1 million untimi nkroso na wasa pesika to ho a wo ba wo di baba afore efiri se yekoye nyame adwuma me pa cho yesika ni nyame adwuma mo nye yie na ko yanfa so agye eni nyame asem kwa na da bia edifo atorofo abo papa hwe obedidi wo ho ene me manam cho konkoso mmati ase se akonfo ene adinsifo ene nkabrekirefo ene ahonhommone wo mo nyina do ho abewura nyame adwuma ni ampa enti ene sesabo nsema afirifia afiriwira ma betena fie so hwe ni ya wo hu ni ye yes konfo wa yi do so na gu ono apam asofotade ampa enu ada ni body atu baabi enu abepaja atro kronkron enti eni asofo ni de nyina betu abom semi ameka sei wutie me nsam na semi yesasabo nsam na ma ba fie ni bia obehu ampa so ye wona wagi bansira gu ho ni wakofa bodua atu nkyai ni watamba abura kura obehu yes na so unu se efre nyame ahu odi mu nso a no obi na beka kire enti tie na wankasa fa mu aba mika bia kwampane da mika etimi nsanche mu woche sesen osimuntie wo ye Jacob fie titire ani Israel fie atemfo mo a muchiri atemu na muchia dia tinya mo a muchiri Zion mo je shugum ani Jerusalem akonton chidie ko emu titire dia atemu die bu atan jisika nsa na ebu atan emu titire jisika nsa na ebu atan na emu asofo jisika a kyerɛkyerɛ ansa no wa bɛkyerɛkyerɛ wo
deɛ kɔso nenu no nyame asɛm kasetia nanso na wokɔsɔfo bi nkyɛn difo bi nkyɛn so ɔmo mpa yɛma wa wɔsi so otua 5 million gye so otua consultation fee mesi akonfo akyire musuo gye ntoaseɛ no wɔn na ada ho abɛyɛ asɔfo no etu kɔ ne nkyɛn edu ahia asɛm bi akɔda no so ɔmo nyankopɔn din ma wa gye so ɔdo ntoaseɛ nti ɔmo ntoaseɛ no ɔmo ada no consultation fee enti tieni ye papa na akɔ baabi na wɔsi gye sɛ otua consultation fee ansa na watimi de wo haw na bɛtuna nim ɔno nso asua frɛ nyankopɔn ama wo a hunu sɛ akonfo akyire musuo gye ntoaseɛ no bi na ada wɔn ho sa na mu ani na hɔ na nye obi ofrɛ no Kristo ni na ye Kristo daabia enti tieni ye na hwɛ ni ye wai na so ne nsɛm no so ya wobɛhunu deɛ me nso meyɛ na wobɛhunu nsɛm ɛba no deɛ firi no kasa na emu asofo gye aketua kyerɛkyerɛ emu asofo gye aketua kyerɛkyerɛ na nyina yɛ baako no kwasɛm asofo bi no dada sɔre ma adifo bi no dada sɔre ma wo gye sika ansa na wa kyerɛkyerɛ ana adifo nso yɛ den gye sika san kom bi no nso gye sika ansa na wa hyɛ nkom me kɔ honhom wiase no ana me hunu sɛ tumi bi firi wabusuam wayɛ no ho sɛ asɔmrɔgye ɔhyɛ wɔrentim bu ɛne wo kura brantan wa wo hwɛ asɔmrɔgye ɔhyɛ wɔrentim bu sɛ kura brantan a enti de ode ba osuwe ubenya nkwa dabia wiase ayehu papa ene na no ababa wo be kan ne da ye bi kire me senka me pe se me hunu ano gine bibi ansa na mabompa ya nka obetua ne ntem wase sofu me so da ye na banku a me no ane nura me kan ne nura na me di ye bi ka ya mabobo agu o senka ade achi a me kan ne hina me de abomu asi o ma ya si wona me ne nkora adie no me so da ye na banku na me di amana ka no na banku no pam me pam ya bekume asamba ba ba ko nso so da ye na abo asonsono no wo mene no asem da ho enti ka odifo bi a opese ogisika nsa no ahye nkom a enka sonsono mene wo de se ne enka ehu pa enti for 5 million 500 Ghana cedis and 1000 Ghana cedis na men ko hu wiase na men ko break na men cancel na men deliver na men nyo crème free to me bon nsem anya sa 3 days obetua na ne ho po na ne ho po Kristo ba nso anya bi dabia Kristo ba ye hunu bi sa enti sa difo we sa sofo we ne nkyerɛkyerɛ en na kwa nkyerɛ we firi hwan mo ani na ho miura kenka me enko na wo twere awurade ya sa twere awurade na wakase ye ho ya kase enya awurade no wo ye wu awurade honhom na wu ye mu boni biara ema ye nso enti no obi yo nyame difo oyo nyame sempakani oyo nyame nkomhyeni nanso no otwempa no wiya wasa ba so dem nso wa bepo no ho chechecheche kaisa gusa rabi kaisa baba na kasa horuo bebre ore hyenkom nanso tumi efiri nyame no ebi ni ho ampa etimi nuanom momiama yani na ho na enche osoro beyira asase beyira na henefo pa no nipa betena bisa o henefo ne yedi agapade beguo asem kase me ba me hunu se penin sekire wode ka bi bai ena me nso yedi ka bi bai nkwasem awurade asem kire yen se obeyi na asase ntie nkopa ba bi be pake no asase e be pake no wo so entina me ka we na me ma adwuma wura obani kwa kutiate se yentima anye di otumfo nyankopon pa obeyi na asase obeyi na asase na kasafirie adwuma yi ehfa na besia me aba so abeka bio Jeremiah 10:17 ose boabo wo dia no ye mo abo ya ho dia no efi asase so asase we sum fanko wa uti kuro a wo tua hunu mu me nyankopon me kama sam kire wa wo mfa me beyi ma asase enti niam a wodo nsa aka se ojapade no me mpe me de ye hwenya yiye bibia ho ntima me efri se mi awurade a mebo ma de no ye kronkron ena nipa nso afom mi edi bone enti nipa de mo ye ni ajapade me ne nye ho enti me beyi ma asase ojapade no fo ade enyi fa na ade befa enyi fa na ade befa so can call Psalm 139 verse number 7 e question mark enyi na mefiri honhum na enyi fa na mefiri awurade honhum ni madwane yakọ enyi na mefiri woni madwane enyi fa na mefiri awurade ni madwane yakọ so ko so ho awurade ho so ko so keta sama do ho so ne otene ne nsa be kan na so me fa de chenta ba fa de chenta ba YouTube ko tia pochi no ha ehon so na sa kwa ko ni ho wuo ni ho ebi wo ho so awurade be chew ampa why na so ko se sum awurade sum nye ni sum no sum ma no esum ya han sa de kye ewa awurade ani so na hene fa na da no nipa be fa we tie twa se nipa hwe yie yesi nyame adwuma ye fo de a mom ye mfa no kran kyerɛkyerɛ na de obetie no kran kyerɛkyerɛ na kɔ no kran kwan amen shranka yesu da na edifo miura Jeremiah 23:9 no Jeremiah chapter 23 verse 9 what say edifo atrofo no me kenka we kura na se bra me yakwa me anyi quotation bi okura
we ayese na ncha bakokromotie we so nkwaye nokre sa quotation we tumi kan sem nyina kasam yentie ɔse edifo no ho asɛm ni makuma bubu miyam so odifo bi ka kire obi yire sɛ wo pa wo na je sɛ me difo me no da nyame hu yesa wo wi awasa ka sɛ nyame de adoma kyɛde ana nkonkon ma wonye nyame de ana ho ɔden ne honhom ma so be ye ohenkese wo Israel yes osuma na kwankro so la anya ne sɛ de nyankopɔn pa no ɔgye ne honhom firi no so ɔde kɔma Samuel ɔde kɔma David osuma Samuel ma Samuel ko yiri na ten eje ne honhom de ma David danu anya me je ne honhom firi Samuel so no honhom wone be fa no ntiwa hwe ya honhom wone do be ya adwuma ebra wafuma firi awurade no kro na ho aho so Kristo ni enti na me hunu ko dwamamoni a wo hye nkomo a na eye me ya me hunu dwamamoni a o preach a se me kanya me asema okay asem no de obeka enyim no de obeto edi nyuma no be ye na so boni atu mu heaven no de la Messi adwamamo bebrebe traffic mu meti kam ne edi traffic so ka ne move ekonya na ejina na emaya ya wo mutonton pure water plantain chips na no kro ne ba e traffic mu yi na obi pese o to nsi o ka ba ko edi anim ene o frɛ sɛ pure water wura bra obayi nyim akwara sa ahye nachi ene o hyehye nsuo yi ade ma ene so no ebro kan ho atu mirika sanko beduru kan ho na de otobi wayi bia ma no ene kwan dem na kan ni move ye enti ogina ye se osasan na chi no na eniema na him no na niema na woto no bi afiri ni tiri so abofom na pai de okoto an yanya nto de so no so aye ka de odifo wo wadada no aka kire ne se nyame se onfa 1 million mero na bompa ye ma no wono ne tietia kakra watietia nya ne ti wansi de bi atoto ha wode be hwe ne hafa wode be pe kokobia no no wode nyamedian daada na giedi eni awurade ba wonfa ho nche Proverbs 22:22 no fa ho nche Proverbs 22:22 twamo broni ju so ye mobroni nti na entieti o mane hunu ni sookrapunu mu na awurade be ti wona asama ma wo ti wo mu asama ma wo na wona sika odifo odi nyamedian hunu na ne je ye no awurade be di sa asem no da wo be di ne tentem ko na wona wo fum wo fa na wo funu mu nipa fa no obefum wo kra fa won so kra be yira enti odifo bia wonam nkom troso didi nipa ho no hweye enne niam bebre na ekoso asori fi de oton kuto de oton nadoa de oton katie de oton chine de oton kose de oton hwesere adan na no odifo bi ba menchen ababa obi ba menchen oso odifo bi ahye ne nkom se onkofa asante kosua miensa ene sika 5 cedis miensa onfa nchichiri kosua no ho anajudu mienu onko asubontinim oduru ho a wona nani ehwefie no onfa na